تمارين بحلول على exercice avec solution sur الأعداد اللاجذرية les nombres irrationnels. سنستعمل الطريقة التالية. On va utiliser la méthode suivante. الكتابة بالفرنسية, l'écriture en français. في نفس الوقت الترجمة والقراءة بالعربية. Traduction et lecture simultanée en arabe. والقراءة مرة ثانية بالفرنسية et relecture en français. تمارين صغيرة على الأعداد اللاجذرية. Mini exercice sur les nombres irrationnels. لنذكر أن عدد لا جذري هو عدد حقيقي لا ينتمي إلى Q. مثلا جذر طبيعي جوج. Un irrationnel est un nombre réel qui n'appartient pas à Q. Par exemple, racine de 2. لنرمز بgrand I مجموعة أعداد لا جذرية. On note grand I l'ensemble des nombres irrationnels. سنذكر ببعض النتائج التمهيدية. On va rappeler quelques résultats préliminaires. برهن أن إذا كانت I تنتمي إلى grand I و Q تنتمي إلى grand Q فإن هذا يعطي بأن I زائد Q تنتمي إلى grand I. Montrez que si I appartenant à grand I et Q appartenant à grand Q, alors I plus Q appartenant à grand I. بصفة أخرى هذا يعني أن مجموع عدد لا جذري وعدد جذري يعطينا عدد لا جذري. D'une autre façon, la somme d'un nombre irrationnel et d'un nombre rationnel est un nombre irrationnel. بالفعل إذا كانت I زائد Q تساوي Q شرطة تنتمي إلى Q فإن هذا يعني بأن I تساوي Q شرطة ناقص Q تنتمي إلى Q كفرق بين عددين جذريين وهذا يناقض بأن I تنتمي إلى grand I. En effet, si I plus Q est égal à Q' appartenant à grand U, alors I il est égal à Q' moins Q appartenant à grand Q comme différence de deux nombres rationnels. Ce qui contredit que I appartenant à grand I. الملاحظة واحد نفس البرهان لنبين أن الفرق I ناقص Q تنتمي إلى I. Remarque 1, le même raisonnement pour montrer que la différence I moins Q appartient à I. برهن أن إذا كانت I تنتمي إلى grand I و N تنتمي إلى Z بهذا نستنتج أن N مضروبة في I تنتمي إلى grand I. Montrez que si I appartenant à grand I et N appartenant à Z, alors NI appartenant à grand I. بصفة أخرى جداء عدد صحيح نسبي بعدد لا جذري هو عدد لا جذري. D'une autre façon, le produit d'un nombre entier relatif par un irrationnel est un nombre irrationnel. بالفعل إذا كانت N مضروبة في I تساوي Q شرطة تنتمي إلى grand Q فإن I تساوي Q شرطة على Q تنتمي إلى grand Q كنسبة لعددين ينتميان إلى Q وهذا يناقض بأن I تنتمي إلى grand I. En effet, si NI est égal à Q'
appartient à grand Q, alors I est égal à Q' sur Q appartenant à Q comme rapport de deux rationnels, et ceci contredit le fait que I appartenant à grand I. الملاحظة 2 نفس البرهان لنبين أن النسب n على I أو و I على n تنتميان إلى I. Remarque 2, même raisonnement pour montrer que les rapports n sur I et I sur n appartient à I. من الواضح أن مقابل عدد لا جذري هو عدد لا جذري. Il est clair que l'opposé d'un nombre irrationnel est un nombre irrationnel. ومن الواضح كذلك أن جداء عدد صحيح نسبي مع عدد لا جذري هو عدد لا جذري. Il est clair que le produit d'un entier relatif avec un nombre irrationnel est un nombre irrationnel. للجمع والجداء ماذا يحدث للأعداد اللا جذرية. Pour la somme et la multiplication, que se passe-t-il pour les nombres irrationnels? الجمع في الأعداد اللا جذرية I. La somme dans l'ensemble des nombres irrationnels I. برهن أن جمع عددان لا جذريين ليس بالضرورة عدد جذري. Montre que la somme de deux irrationnels n'est pas nécessairement un irrationnel. بالفعل ليكون I عدد لا جذري أي I تنتمي إلى grand I، و Q عدد جذري أي Q تنتمي إلى Q. لدينا soit I un irrationnel, c'est-à-dire I appartenant à grand I, et Q un rationnel, c'est-à-dire Q appartenant à grand U, alors nous avons I زائد Q زائد I ناقص Q تساوي 2I. I plus Q plus I moins Q est égal à 2I. من النتائج التمهيدية نستخرج أن des résultats préliminaires nous déduisons que I plus Q تنتمي إلى grand I كجمع بين عدد لا جذري وعدد جذري. I plus Q appartenant à grand I comme somme entre un nombre irrationnel et un nombre rationnel. و I moins Q تنتمي إلى grand I كفرق بين عدد لا جذري وعدد جذري. I moins Q appartenant à grand I comme différence entre un nombre irrationnel et un nombre rationnel. وكذلك 2I تنتمي إلى grand I كجداء بين عدد صحيح نسبي وعدد لا جذري. 2I appartenant à grand I comme produit entre un nombre entier relatif et un nombre irrationnel. ومن جهة أخرى لدينا كذلك J تساوي Q ناقص I عدد لا جذري. ولذلك d'un autre côté nous avons aussi J il est égal à Q moins I est un irrationnel et par conséquent I زائد J تساوي Q. I plus J il est égal à Q. I تنتمي إلى grand I. I appartient à grand I. J تنتمي إلى grand I. J appartient à grand I. Q تنتمي إلى grand Q. Q appartient à grand Q. إذن مجموع عددين لا جذريين يمكن أن يكون عدد جذري أو لا جذري. Donc la somme de deux irrationnels peut être rationnelle ou irrationnelle. في هذه الحالة نقول أن مجموعة الأعداد اللاجذرية I ليست مستقرة بعملية الجمع. Dans cette situation,
on dit que l'ensemble des irrationnels I n'est pas stable pour l'addition. الجداء في مجموعة الأعداد اللاجذرية I. Le produit dans l'ensemble des nombres irrationnels I. جداء عددان لا جذريين ليس بالضرورة عدد لا جذري. Le produit de deux irrationnels n'est pas nécessairement un irrationnel. سنبين هذه الخاصية بأمثلة. On va illustrer cette propriété avec des exemples. من قبل سنفترض معروف النتائج الابتدائية التالية: جذر تربيعي جوج، جذر تربيعي ثلاثة وجذر تربيعي ستة هم أعداد لا جذرية. Avant, on va supposer connu les résultats élémentaires suivants. Racine de 2, racine de 3 et racine de 6 sont des irrationnels. لدينا جذر تربيعي جوج مضروبة في جذر تربيعي جوج تساوي جوج. Racine de 2 multiplié par racine de 2 est égal à 2. جذر تربيعي جوج تنتمي إلى I. Racine de 2, il appartient à I. Racine de 2 appartient à U. وجوج تنتمي إلى Q. Et 2, il appartient à Q. لدينا كذلك nous avons aussi جذر تربيعي جوج مضروب في جذر تربيعي ثلاثة تساوي جذر تربيعي ستة. Racine de 2 multiplié par racine de 3 est égal à racine de 6. جذر تربيعي جوج ينتمي إلى I. Racine de 2 appartient à grand I. وجذر تربيعي ثلاثة ينتمي إلى I. Et racine de 3 appartient à I. وأخيرا جذر تربيعي 6 ينتمي إلى I. Et finalement racine de 6 appartient à I. إذن جداء عددين لا جذريين يمكن أن ينتمي إلى مجموعة الأعداد الجذرية أو لا جذرية. Donc le produit de deux irrationnels peut être rationnel ou irrationnel. في هذه الحالة نقول أن مجموعة الأعداد اللاجذرية I ليست مستقرة لعملية الجداء. Dans cette situation, on dit que l'ensemble des irrationnels I n'est pas stable pour la multiplication. إذا علمنا أن جذر التربيعي جوج لا ينتمي إلى Q، برهن أن جوج ناقص 3 جذر التربيعي جوج لا تنتمي إلى Q، وواحد ناقص واحد على جذر التربيعي جوج لا تنتمي إلى Q. Sachant que racine de 2 n'appartient pas à Q, montrer que 2 moins 3 racine de 2 n'appartient pas à Q, et 1 moins 1 sur racine de 2 n'appartient pas à Q. بالفعل en effet إذا كانت Q تساوي جوج ناقص 3 جذر تربيعي جوج تنتمي إلى Q، فإن جذر تربيعي جوج يساوي جوج ناقص Q على 3، وهذا عدد ينتمي إلى Q، وهذا يناقض بأن جذر تربيعي جوج لا تنتمي إلى Q. إذا كانت Q تساوي واحد ناقص واحد على جذر تربيعي جوج تنتمي إلى Q، فإن جذر تربيعي جوج تساوي واحد على واحد ناقص Q تنتمي إلى Q، وهذا يناقض بأن جذر تربيعي جوج لا ينتمي إلى Q. Si Q est égal à 1 moins 1 sur racine de 2 appartenant à Q, racine de 2 il est égal à 1 sur 1 moins Q appartient à Q. Et ça, ça contredit le fait que racine de 2 n'appartient pas à Q. تمرين برهن أن جذر تربيعي جوج على جذر تربيعي 3 لا ينتمي إلى Q. Exercice, montrer que racine de 2 sur racine de 3 n'appartient pas à Q.
سنستعمل البرهان بالخلف بفرض أن جذر التربيعي 2 على جذر التربيعي 3 ينتمي إلى Q. Nous allons raisonner par l'absurde en supposant que racine de 2 sur racine de 3 appartient à Q. إذن يوجد P تنتمي إلى Z و Q تنتمي إلى Z نجمة بحيث جذر التربيعي 2 على جذر التربيعي 3 تساوي P على Q بحيث P و Q أوليان ما بينهما. Donc il existe P appartenant à Z et Q appartenant à Z étoile, tel que racine de 2 sur racine de 3 est égale à P sur Q, avec P et Q premiers entre eux. برفع حدي هذه المساواة إلى أس 2 لدينا 2 على 3 تساوي P أس 2 على Q أس 2 وهذا يكافئ أن 2 Q أس 2 تساوي 3 Q P أس 2. En élevant à la puissance 2 les deux membres de l'égalité précédente, nous avons 2 tiers, il est égal à P au carré sur Q au carré, ce qui équivaut que 2Q au carré est égal à 3P au carré. هذه المساواة الأخيرة نرمز لها بنجمة. Cette dernière égalité, nous la désignons par étoile. من المساواة نجمة نستنتج أن 2 قاسم ل3 P أس 2 و 2 ليس قاسم ل3 إذن 2 قاسم ل P أس 2 و 2 هذا أولي إذن 2 قاسم ل P. De l'égalité étoile, on a 2 qui divise 3P au carré. Et 2 ne divise pas 3, donc 2 divise P au carré. Et 2 est un nombre premier, donc 2 divise P. جوج قاسم ل P إذن يوجد P شرطة تنتمي إلى Z بحيث P تساوي جوج P شرطة. 2 divise P, donc il existe P' appartenant à Z tel que P est égal à 2 P'. نستبدل P بجوج P شرطة في نجمة وهذا يعطينا جوج Q أس 2 تساوي 3 مضروبة جوج P شرطة الكل أس 2 وهذا يكافئ Q أس 2 تساوي 3 مضروبة في جوج P شرطة أس 2. On remplace P par 2P' dans étoile, ce qui donne 2Q au carré, il est égal à 3 fois 2P' au carré, ce qui équivaut encore Q au carré est égal à 3 fois 2P' au carré. إذن جوج قاسم ل Q أس 2 وبهذا نستنتج أن جوج قاسم ل Q. Donc 2 divise Q au carré et par conséquent 2 divise Q. إذن جوج قاسم ل P وجوج قاسم ل Q و P و Q أوليان ما بينهما وهذا تناقض. Donc 2 divise à la fois P et Q qui sont premiers entre eux, ce qui est contradictoire. خاتمة جذر التربيعي 2 على جذر التربيعي 3 لا ينتمي إلى Q. Conclusion, racine de 2 sur racine de 3 n'appartient pas à Q. تمرين برهن أن اللوغاريتم العشري لاثنان لا ينتمي إلى Q. نذكر أن اللوغاريتم العشري لاثنان هو النسبة للوغاريتم النيبيري لاثنان على اللوغاريتم النيبيري ل10. Montrer que
logarithme décimal de 2 n'appartient pas à Q. On rappelle que le logarithme décimal de 2, c'est logarithme népérien de 2 sur logarithme népérien de 10. سنستعمل البرهان بالخلف بافتراض أن اللوغاريتم العشري ل2 ينتمي إلى Q. On va raisonner par l'absurde en supposant que le logarithme décimal de 2 appartient à Q. إذن يوجد P تنتمي إلى Z و Q تنتمي إلى Z نجمع بحيث اللوغاريتم العشري ل2 تساوي P على Q ونلاحظ أن P أصغر من Q لأن اللوغاريتم 2 أصغر من 1. Donc il existe P appartenant à Z et Q appartenant à Z étoile tel que logarithme décimal de 2 est égal à P sur Q. On remarque que P est inférieur strictement à Q car logarithme décimal de 2 est inférieur à 1. إذن من التعريف لدينا لوغاريتم عشري ل2 تساوي لوغاريتم نيبيري لجوج على لوغاريتم نيبيري ل10 تساوي P على Q. Donc de la définition, nous avons logarithme décimal de 2 est égal logarithme népérien de 2 sur logarithme népérien de 10. Il est égal à P sur Q. وهذا يكافئ أن P مضروبة في اللوغاريتم النيبيري ل10 تساوي Q مضروبة في اللوغاريتم النيبيري ل2. Et ça c'est équivalent à que P multiplié par le logarithme népérien de 10 il est égal à Q logarithme népérien de 2. وسنستعمل الخاصية التالية اللوغاريتم النيبيري ل A أس N تساوي N مضروبة في اللوغاريتم النيبيري ل A. On va utiliser la propriété suivante. Logarithme népérien de A à la puissance N est égal à N logarithme népérien de A. إذن لدينا ln نيبيري ل10 أس P تساوي ln نيبيري لجوج أس Q. Donc nous avons une équivalence. ln de 10 à la puissance P est égal à ln de 10 à la puissance Q. وباستعمال أن الدالة ln هي تطبيق تبايني لدينا et par utilisation que la fonction ln est une injection, nous avons 10 أس P تساوي جوج أس Q. 10 à la puissance P est égal à 2 à la puissance Q. وهذا يكافئ أن 5 أس P تساوي جوج أس Q ناقص P. نلاحظ أن جوج أس Q ناقص P تنتمي إلى N لأن Q ناقص P موجبة. Ce qui est équivalent que 5 à la puissance P est égal à 2 à la puissance Q moins P. On remarque que Q, 2Q moins P, 2 à la puissance Q moins P appartenant à N, car Q moins P est positif. وبهذا يمكن أن نستنتج أن جوج قاسم لخمسة أو 5 قاسم لاثنين وهذا غير ممكن. D'où on peut déduire que 2 divise 5 ou 5 divise 2, ce qui est impossible. إذن الخاتمة اللوغاريتم العشري لاثنان لا تنتمي إلى Q. Donc la conclusion c'est que le logarithme de 2 n'appartient pas à Q.